some motherfucking design on right now. Hello, may surprise daw sila sa akin. Magpipiling ako. Ano kaya surprise nila sa akin? Hi, Ma! Hello! Sikat lang po kami. Teka. Close nyo na, Ma'am. Okay, close nyo na, ma'am. Ayan na ba si Ma'am Annalyn? Yes. Ma'am Annalyn! Baka ako madapa. Mama! Naka-blindfold. Asa na? Asa na? Ma'am, diretso po. Diretso lang po, Ma'am. Ma'am, diyan, Ma'am. Diretso lang, Ma'am. Baka yung nagkakasagdan. Oo, nagkakasagdan. Dito na po, Ma'am. Dito, Ma'am. Wait ka, Ma'am. Di pa dyan, Ma'am. Dito dyan. Open! Sesame! Ma'am, open nyo na po. Ano na open? 1, 2, 3, go! Ah! Ay! Alin? Ay! Thank you, Khalil! Thank you, Khalil! Thank you! May kasama na yan, eh. Wow naman! Mama po ni Jasper. Mami, lang po kayo. May kapal ko ka tayo. Go! Ay, thank you! Salamat! Wow! Wow! Thank you! Ma'am, lagay ko na lang po muna. Ah, sige, sige. Thank you! Wow! Daming flowers and chocolates! Yan. Thank you, thank you! Salamat! Thank you! Thank you! Ma'am, bago po ito mangyari, mauubusan po ako ng boses. Ako din, ma'am. Baka sabihin ko, ganito nga kasi gagawin. Oh, wow! Thank you! Wow! Salamat! Malakot mo lang ito. Ay, edi ano, hindi niyo ba ako pagagalitin ngayon? Hindi po. Thank you naman. Dapat po mukhang klasiko ako lahat. Wow, mabait kayo ngayon. Ay, thank you ha. O, basahin natin. Siyempre, babasahin natin yan. Okay. Hi, Ma'am. Okay, dapat na magbasa. Hi, Ma'am. This is for you. We are glad to be your English teacher. Ma'am, because of you, we are not shy to speak and read English. We are proud of you. And please don't forget that we love you. We are happy that you are our advisor and second mom. Happy Teacher's Day! Ay, thank you so much. Ang ganda naman ng message. Yung akin na Happy Teacher's Day! Ma'am, Ate, and Lolo, and Sir Daddy. Hi, Ma'am AJ. Thank you po sa pagtuturo sa amin ng English at GMRC. Salamat po, Ma'am AJ. Mahal na po namin lahat. Sorry, magkatiyanan ng ulo namin. Thank you po kasi natigil niyo po kami. You're one of the best teachers
you guys. I love you kids. Salamat. Oh, may sasayaw pa. Oh, sige, diyan natin ang sasayaw. Show your talent. Second dance. Para boy, sino yung ating sticker? Wait lang. Picturean natin. Hindi, lalagyan natin ng tugtog. Diba? Ay! Hala din! Naiwan ko yung... Salamat. Thank you. Salamat. Aba, may papikon-pikon pa kayo. May ano po te. Ma'am, pag di kayo nag-pick. Ano mangyayari? Basta ma'am, kasi di kita bibigyan. Nyo ah. Ma'am, di kita bibigyan. Anong prize? Ma'am, bilis na. Ano kaya? Ma'am, Ito. buksan niyo. Wala. Wait. Number 2. Ano kaya yon? Ay, thank you so much. Sige, lagyan natin. Happy Teacher's Day. Dadaan si ma'am. O, ano yung prize ko? Ano yung prize? Open. Open. Open sesame. Wow! Open mo yan, ma'am. Paano? Open mo yan, ma'am. Ma'am. Open mo yan, ma'am. Lahat. From your student. Sino yan? Akin lahat? Wow, thank you so much. Pag-ambagan po namin, pambili lang natin. Nakaka-touch naman. Pinag-ampagan nila to. Open nyo na po. Maaga pa lang, ma'am. Di ba po, lagi po kami nag-aalpa, Mark? Oy, si ma'am nga daw mag-o-open. Ayawakan mo, ma'am. Open! Ano kaya? Uy, magdadito pa lang sa amin. Wow! Chocolate! Wow! Ma'am, naka 400 plus po kami yan. Ma'am, tapos yung ano po, mga 600 pa sa Wow! Ginawa niyo talaga yun? Ay, Pinili po namin sila mag-ambag. Ma'am, yung iba po, fish inambag. okay lang yun. Tapos yung iba, ma'am, di nag-ambag. Sabi nila, bakit? Wala naman sinabi si ma'am mag-ambagan ah. Surprise nga. Thank you! Ano sabihin nyo? I love you din. I love you. Thank you so much. Yan ang mga estudyante ko, mga thoughtful. Thank you. Salamat. Teka anak, titignan daw yung cake. Wow, may headband ako. Thank you. Ako pa ba? Wow, may headband ako. Salamat. Ay, thank you. Salamat. Mahal ba yung kitchen? Magkano? 20. 20. Kuyang mabuti. Magagay mo sa Oo, lalagay ko sa susi ko. Ginagawa ko lang po. Ay, gusto ko to. I like it. Thank you so much. Gagamit ko yan. Very useful.
Ka, balik na kayo dito. Pasok. Bawal kami dito, ma'am. Wow, thank you. God bless. God bless you. Bye. Thank you, mga anak. Balik na kami sa'yo. Thank you. Ayun ka na, balik na kayo dito. Mga grade 5 na kasi sila. Bye-bye. Salamat. Oh, balik na daw sila dito. Ano? Hello po. Thank you so much. Mwah. Ay po. Siya po yung Yay! Sit down, yeah.
Let your love go. Love is gone. Let your love go.